kaisa committee kha party ni Maharashtra khairu sara Tripura guri kha sing jara elected member MLA kha sing kok thaisa singjagya ani elaka obo ang kuplai mani yagulo busi kosto kai kuplai kha ano fel khainani bagi sabo ষড়যন্ত্র khlaika kasuka aborok bosing sanan chinbo to kaisa sujok panga nangan ble sing no kuno dino singka kebo sing MLA ngi sing singka kebo singya takudro tini sik porjonto Tripura mothani ngi kebo singya ko kuno MLA rong taisi singkan chaimia Ronjit Debbarma singya ko tini sik porjonto o high level committee ni report tamong kha tini o plenary or sajana tongbani tini sajagya ko tani sajagya tani thogoi to nijangaya ba o party ki gupon party or party rangnai ni bagai plenary or masalai nai or kaham masanai criticize makai nai or kaham masanai kintu or sajagya ko party ni kebang mojama plenary sokpailia Sriram Debbarma sokpaiya MLA Chittoranjan Debbarma sokpaiya তিনি অন্যান্য কিছু নেতা মকল যেটা খেলাইনাই বড় সপাইয়া বড় টাঙ্গি সপাইয়া টাঙ্গি ফাইয়া অমনি বিষয় কেব কক্তি সানাই করে টাঙ্গি ফাইলিয়া বড় পাতি প্লেনারি ওটা অবরক সিং চেতরি চালাইনা নাঙ্গো কিন্তু আরো ফাইয়া আরো ফাইলিয়া বড় টাঙ্গি বড় নবত খোঁজ খানে নাঙ্গানো বড় তো তাবুনো পাতি নি জাকার থায়াকো সদাগর কলই তিনি ওর সপাইয়া দীনেশ দেববর্মা সপাইয়া তাঙ্গই সপাইয়া বরং সম্পর্কে বলছেন খোঁজ খবর নানান তংমানি কিন্তু তিনি ওর কাছে অজমা ফানো কেবল খোঁজ নানাই করে তিতিরে বিসি Tripura মথা পাওয়ারও তঙ্গু রাং করে ঠিক তঙ্গু যে রাং ফাইমানি তাম সামুংখা অর অম তিনি সানানি তংমানি অর সানানি তংমানি kaisa cikon sa dukho ni kok sawane ang mukti klaijana ni kok ani Ramchandra Ghat kendro ni kaisa burei sago keresin duoi hor nangmani ADC no CM no mur khoino sanayang ana sajai engtho ang bono phun kaisa ka ani kaisa buri GB hospital klai tong ang 5000 subai kha ang bono saka bini injection nong nango 80% খামই থাকা এডিসিও দরগাস্ত সই আং নিজে তুনি দিও আং নিজে তুনি কাবো ফোন বন সাকা কিসারে দে অজ বরি নে কাছে ইনজেকশন নি দাম 4010 টা নাঙ্গো বসে ছেংচ অনুকা সাইমান 2000 টাকা অথচ একই নি ছেংচন নি লিস্ট কিল্লা নি কাই 7000 টাকা ছেংচ অনুকা কানি ডিসক্রিমিনেশন রাং করি কা যতন সমান করি দে কেবল 7000 মান নাই কেবল 2000 মান নাই অমরা অমসলি মাইয়া মতেকে পাতি রাগই মাংলা পাতি ও বড় টংলা রঞ্জিত দেববর্মা সাব জোনাল চেয়ারম্যান ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট নি জোনাল চেয়ারম্যান নি রিকমেন্ডেড বাই অনেক বড় উপকারণ খা আং জোনাল চেয়ারম্যান হিসেবে ফাইনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট নি বাগে বরম গনাং চিনি ডেপুটি সিএম ন রেহকাই বরিরবো যে মাত্র কমপ্লেন খা এমডিসি র খাইকা এমডিসি নি রিকমেন্ডেড খায়াকাই কোনে ফাইনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট মাংলা থনে চিনি বরম গনাং ডেপুটি সিএম আনো সাকা আবন পরে আং খাই রহকা আং কাইসে রিকমেন্ডেড খাই রহমানে এমডিসি নি অর থাকা লোকাল এমডিসি অরনি বই রিকমেন্ডেড খায়া তামহি সাইরকা বরিনো রঞ্জিত দেববর্মা জোনাল চেয়ারম্যান ছয় থেকে আঙারও খাইয়া হিনাই অমনি বিচারংখা উদাংখা এই অবস্থা পার্টিনি অবস্থা অমংখা আংনরম তাবু সাইখানার মানে ককছে অমংখা এই অবস্থা পার্টিনি অর্গানাইজেশন কারা খাইনান হিংকাকাই সেথরই বই সেথরই শুক্র বই সালাইনানি নাংনাই অমন পাতি প্লেনারিও সানানি তিনি নর গোबां मा फाइका
অরনি হয়তো নর কামি শিক্ষা না ওই পাড়া আমসাইয়া সংগঠন খাইনি সাদি অবাসন খানা মা বেশিমি তামো খাইনাই নর কানো সাদি অপাতি প্লেনারি বাই অনেক বড় কক সানানি বাগৈ খা দুজাগৈ দङ आं साइमानो বড় সুযোগ করে মবাই খাই মতই খাইयै পাতি তিনি পাতি কাইসে কইসু ইয়াকেরি থাকা পাতি কাইসে কইসু ইয়াকেরি থাকা খরচা লিডার কুমার হারাম আনো সাও দারুনজি মহারাজা বে মালাই নাকি কে आं কিষান কলনি পারমিশন দানা না নাংনো Amo sawa no, opati aku nu disiplin kere aban bagai an pati yakar sinain sobo. Tan baca, jara pati yakar thangka, tangi thangka, tamni bagai thangka. Omono boseng siatron nene ni dorkar tunggu pati ragdi na ningka kai, pati no bus kanggo dile terak kene thangka kai. Organisation ni সম্পর্কে আমি কিসা সানাই জুনাল সাব জুনাল লেভেলো যে কমিটি খাওয়ানো কাহামকো গানি কোনো অপুষ করে আং বিরোধিতা খাইয়া কিন্তু চিনি আর অমতিন যে চিনি কাইসা কাইসা সাব জুনাল বা জুনাল ও জু সাব জুনাল নি ফাতারব তিপ্রাসা কামি তঙ্গো কাবো जों সাব জুনাল ওয়াইস যদি जों কমিটি খাইরি কাকাই ও সাব জুনাল নি ফাতার তংনাই তিপ্রাসা রনকা বড় দানাইছে जुनाल नि फातार तंनाय बर नखा बर दानाय अमनबत जों कमिटि खानानि सिगां किसा वानसुंनानि नांनाय अम वानसुंनानि नांनाय जों कारण बर फातार थांनाय जुदि अ कमिटि खातिनिव सेन्ट्रल कमिटिनि कोनो लिडार कोनो अजामानि चापगै रिजाक नेता जुदि संगरि खाकाय आ पाति बरागै मांगला साब जुनाल कमिटी मुझे क्या खाजांगना नोंथन माने प्रपोजल आन पर्सनल प्रपोजल साब जुनाल एलाका कॉन्फ्रेंस नोंथु आमसानि जे लुकुर जेन हामजागो लिडार हिनि संग बुटा बुटिं को बन लिडार नोंथन बन नोंथन कोनो सेंट्रल लिडार कोनो अजामा ईएम एमडीसी एमएलए नि सापक रिजाक नेता न संग रिमाबाई एलाका लिडार संगठन करा खाइला जैसा कमिटी फन उठो कमिटी 50 नि निसे हंगा कैसा नाय रामचंद्रगढ़ ब्लॉक कमिटी 120 जना मीटिंग आसु काका 21 जना पुंगिया ब्लॉक कमिटी मीटिंग काय अमते कमिटी नि दरकार करे वर्किंग कमिटी 60 जना वाइस प्रेसिडेंट 5 जना जनरल सेक्रेटारी 6 जना अमर रंगने रिविलाप करे सामुं खाइने खरसेना प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटारी संग दिदी এই যে আনি কাছে অনুরোধ তংনাই এই সমস্ত পুস গোবাংমা যে রিটন মানে মনে রিমুভ খাইমা খাইনো চিন পাতিও কাহামনাই স্রাই স্রাই চলে মানান নাম চিনি सेंट्रल कमिटी एग्जीक्यूटिव कमिटी अमती अजामा रंगन संजाना नोंथन जे बरमनि सांगठनिक नलेज दङ बरगन कनभिन्स खाइमानानि क्षमता दङ बरगन पक बाय लबुई रमै तनिनानि हान दङ बा नलेज दङ बरगन संखाय जानाय महाराजनि गानाव मुtung थांगै सबिति साइ फेसबुक रिनाय रंनो अजमा खाइके सदि अमति अजमा नांगिया चिनि तिप्रा मथाव तेब अजमा तंगो मिसिल काइसा फाइका मिसिल सि फाइकाना ब्ले को नाहारे आबस कांगो थांगै फेले काइसा नाय जिना बा दे फोटो तिसादि नै तिसानाय रंनो नेता गोनांगिया चिनि फेसबुक नेता रंनो अमरंनो जों रिमुभ मा खाइनाय
morok tongkha tipra motha je din bubagra party yakar thangane tipra motha gola bai na hayasan wagi bai thangnai tongya omorongno ani ব্যক্তিগত পূর্বজন যারা নলেজ গান সাংগঠনিক হিন্দি সংগঠন যেসন ফোন হিন্দি বরং অজামা সংগ্রাম নুনফুন মান কাছে রিকোয়েস্ট দंनाय पार्टीनि पुस गोबां खाखाय आं नुखा अजे किसुआनि जे अभिज्ञता आरो वालाय मुंफायो सेक्रेटारि से एकटा बिसि गबो ब्लग 6 जना हिंगाखाय बबो सेक्रेटारि मीटिंग खालायदि हिनिका बर' खायति खालायमैया ति खालायमैया अ नेता सिमि बाइक बेहे फायै नुबजा फायो बर' खाय तुबैमैया सुतरां पुस बांमा बाय संगठन तरिया सामुं दानैसो गाहामुं नांगौ एडमिनिस्ट्रेशन नि सम्पर्के बांकिसा सानानि मुसंगो जेहेतु त्रिपुरा मथा एडिसिओ क्षमताओ दंगो अमनि सम्पर्के बानि किसा सानानि मुसंगो अमनि सिगांते कैसा खमुलुंगो चीनी पार्टी ऑफिस कैसा खैजा का खेजुर मुराबो अम खरकसा इंजिनियर नि पाइ दंमानि आरो चीनी पार्टी ऑफिस तांजाखा सारा इंजिनियर बिसिंगा आलोचनांगौ अमबोतै चीनी कासे बरनि जागा पाइतने नि बुंजांनो नरै आरो पार्टी ऑफिस तांखा तानो लाबुंखा जों आरो पार्टी ऑफिस तांगै चीनी इमेज बारिखा बुबागरेनि इमेज बारिखा पार्टीनि इमेज बारिखा पार्टी बिसो चिन तंले बुनिनि जागानो तांनि दखल खाइसिन आरो नक तांनाबा अमबाय अमतै खाइचिनि नंगौया आं महाराज सुथानो अनुरोध खायनाय अजे जागा मालिक बनो किफिलिनो नंगौन पार्टी बिनो जागानो आं जों ताबु एडिसिओ क्षमता दङ जतने खाख्ला बुलायो त्रिपुरा मथा बुबागरेनि तिफांबाय क्षमता आंखा आराय बसर रंगै दङ अनेक एलाकाओ शुधु रां करै रां फाया स्टेट गभर्नमेंट एरिया किन्तु जे फाइमा बाय सिमी तांगै सामुं तांजेगिया उदाहरण दिसावाना आनि रामचंद्र घाट पद्मबिल बाजार ओपन मार्केट और पद्मबिल नि केबो फाइका खयनि बेका बुसादि किसा पद्मबिल नि गतंगर बरक साइमानो 6 मास बो मार्केट ओपन रिपेयरिंग निया कनसार्न डिपार्टमेंट इंजिनियर न फोन केके रमिया मोबाइल बंद चीनी ईएम रक दङ डिपार्टमेंट ति दङ ताम खाय तामो खाय खबर नायने जा आनि रामचंद्र घाट दुईटा साबजुना लंनानि क एमएलए हिसाबै आं चिठी लिखा 17टा बिसिनि चेयरमेन सयरि वय सीएम नि आरो चिठी लिखा तिनिसिक पर्यन्त साबजुनार कतालो अब नोटिफिकेशन खालाय जागियाखौ जत जागाने खाइजाक बैसा रामचंद्र घाट खाइजागियाखौ आन्धानि कपि दङ तांनि खाइजागिया अमतेके चलिनो मरंनो जुदि सुक्रुबै सालाया हिंगाखाय चीनी पार्टी न थिनांगो रमैना रोंनानि बरंनि बोखानो रमैना रोंनानि ब्लाइखे कथिनुंनाय ताखुर संग्रामनि ताखौ बखुर ब्लाइखे कथिनुंनाय चीनी पार्टीनि भबिष्यत न तैसां कक्सावो आंनि पार्सनेल हामनानि जानानि बागै आं साया चीनी पार्टीनि भबिष्यत जुदि काहाम खायनानि हिंगाखाय जों मा खायनाय आनि क पाइनानि नुङै तंखा साब जुनाल ताबुक जे पुस तंमानि आबनो जॉइंट चेयरमैन तंमानि वाइस चेयरमैन तंमानि अब रिमूव खायनानि कलायो ताबो आउटपुट तंग नों जॉइंट चेयरमैन नि वय जुनाल
bono masa noya ja taka beton riui tamo output tong by chairman nongi kono kam kari junalo tabo junalo kam ro hoja gya abangnya nak kung sanada na कुछ बोलेगा दम नहीं देना चाहिए शेखरी मांगले रंजित देव बर्मा ना किरिया क्या बनाबो क्या भी होम की ना किरिया जुनार चेयरमैन तो बुरा पिस्तौल पाइले तो वो किरिया अब अनेक दुख निक सुतरां आं सानानि मुसुङो